ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡିଠାରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଜାତୀୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଦିବସ 2026 ପାଳନ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରାଙ୍ଗଣଠାରେ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଜାତୀୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଦିବସ 2026 ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀ, जिला स्वतंत्र उन्नयन परिषद उपसभापति श्री लिंगराज भत्रा, सांसदों प्रतिनिधि सोमनाथ पुजारी, जिला परिषद सभ्य डॉक्टर लिपिका माझी एवं सभ्य जसवंत नायक, तहसीलदार तपन कुमार नायक प्रमुख मंचासीन थे। आज यही उत्सव में मोट 280 जन हिताधिकारी को अंत्योदय योजना बासगृह कार्यादेश प्रदान कर सहित 2 जन हिताधिकारी प्रोत्साहन राशि 10,000 टंका लेखाएं प्रदान कर मुख्यमंत्री द्वारा बलांगीर राज्य स्तरीय उद्घाटन उत्सव सीधा प्रसारण करा कार्यक्रम में पापड़ाहांडी सीडीपीओ स्वर्ण प्रभा दास, बीपीएम सुधांशु विश्वाल, अक्षय पट्टनायक, हरिमोहन शर्मा, दामोदर प्रधान प्रमुख उपस्थित थे। कार्यक्रम को बीपीसी शशिकांत दास मंच परिचालना करथिले। ब्यूरो रिपोर्ट, जिला खबर।